Flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko.
Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko.
Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today.
bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon.
Flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating
Biko. Open natin yun, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun.
Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko.
Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today.
Bagong taon. Yan, flat na, flat na, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na, flat na, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa. handa today. Bagong taon. Yan, flat na, flat na, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon.
Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat.
Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flap na, flap. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flap na, flap. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flap na, flap.
na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat.
i-open natin yung ating biko. Open natin siya, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na cloth. Ayan na, guys. I-open natin yung ating biko. Open natin siya, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na cloth. Ayan na, guys. I-open natin yung ating biko. Open natin siya, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na cloth. Ayan na, guys. I-open natin yung ating
biko. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko.
Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na cloth. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na cloth. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na cloth. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko.
Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na cloth. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na cloth. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na cloth. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today.
bagong taon. Yan, flat na, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon.
Yan, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon.
Flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin you guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin you guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin you guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys,
i-oven natin yung ating biko. Open natin siya, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na, guys. I-oven natin yung ating biko. Open natin siya, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na, guys. I-oven natin yung ating biko. Open natin siya, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na, guys. I-oven natin yung ating
biko. Open natin siya, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na, guys. I-oven natin yung ating biko. Open natin siya, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na, guys. I-oven natin yung ating biko. Open natin siya, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na, guys. I-oven natin yung ating biko. Open natin siya, guys.
Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko.
Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today.
bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon.
Yan, flat na cloth. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na cloth. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na cloth. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na cloth.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat.
na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Flat.
Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na pot. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na pot. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na pot.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating
biko. Open natin siya, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na, guys. I-open natin yung ating biko. Open natin siya, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na, guys. I-open natin yung ating biko. Open natin siya, guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na, guys. I-open natin yung ating biko. Open natin siya, guys.
Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko.
Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today.
bagong taon. Yan, flat na, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na, flat. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon.
Flat na, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na, flat.
Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin yun guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat.
Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-oven natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Open natin siya guys. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na.
Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today. Bagong taon. Yan, flat na. Ayan na guys, i-open natin yung ating biko. Gawa kami guys ng biko. Yan ang aming handa today.